My voice is clear because I joined my handphone to the charge. If it is making any confuse or any noising, I can disjoin. Not too bad, but a little the voice is a So little how bit now? I disjoin it. It's good now? numb. We just need to raise your voice a little bit now. Okay, can you hear me now? Alhamdulillah, the voice is clear. Just clear down. The volume is not too high. I think this is last level of my volume. Okay. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. So we are in this point of this meeting. It is point number 8 out of all. Yes, my connection is lost. Nam, Yes, okay. tolong yang jadi host, jadikan dulu Ulfiana, lalu jadikan saya dulu host. Nam. Sabi, Ustazah Ulfiana, jadikan saya host. Pindah ke hostnya karena saya keluar. Ya, Nam ya sih. Yes, can you hear me now? Nam, yeah. Okay, so deliver to them what passed. Actually, I am go out for a little bit. You can repeat. I have problem with my connection. Okay, كل المنهج في أم الكتاب means the entire methodology in the mother of the book. Mother of the book is the chapter of Al-Fatiha, Surah Al-Fatiha, or the chapter of opening the Holy Quran. So here he means this surah, it consists of summarizing and conclusion of all the Holy Quran. Because Surah Al-Fatiha consists of a lot of things there. As Imam Shafi'i rahimahullah said also about Surah Al-Asri, لو ما أنزل الله على خلقه إلا سورة العصر لكفتهم. Surah Al-Asr is enough as a proof upon the slave. And also Surah Al-Fatiha consists of 3 types of monotheism, or the Tawheed. Tawheed al-Uluhiyya, al-Rububiyyah, al-Asma' wa-Sifat, all is consist in Surah Al-Fatiha. And also it consists of a lot of things there. Even if you want to know about the history, there is غير المغضوب عليهم ولا الضالين اليهود والنصارى. So hereby inshallah will be discussed about the contents of Surah Al-Fatiha as
a summary of the Holy Quran. Yes, over. Nah, jadi judul pembahasan kita hari ini adalah kullu manhaj fi umul kitab. Artinya setiap manhaj ada pada semua Al-Quran itu ya bersumber dari surah Al-Fatihah atau kita katakan umul kitab. Jadi insya Allah pembahasan kita pada hari ini membahas tentang surah Al-Fatihah sebagai apalagi namanya sumber dari kesimpulan semua yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ya. حين يقول لك نبي الله أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. So when the Prophet sallallahu alaihi wasallam says for you that the greatest chapter in the Holy Quran is Surah Al-Fatiha, كما في صحيح البخاري, as in Sahih al-Bukhari, the authenticated book of Prophet tradition, that's so-called al-Bukhari, and Abi Sa'id ibn al-Mu'alla. So it narrated by Abi Sa'id ibn al-Mu'alla, and the Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال له, Prophet sallallahu alayhi wa sallam said to him, and he said to Sa'id ibn al-Mu'alla, so that means Sa'id ibn al-Mu'alla is a companion, means Sahabi, radiyallahu anhu. لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن. لو علمنك, sure I will teach you a chapter. It is the greatest chapter in the Holy Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alameen means it is Alhamdulillahi Rabbil Alameen. هي السبع المثاني. It is the السبع المثاني. السبع المثاني means the seven repeating. Actually, Masani means the repeated surah, because we repeat this surah in praying. So we have a lot of opinions why it calls Sab' al-Masani, as in the Holy Quran also. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. So Sab' al-Masani, because Sab' it is 7 verses, 7 ayat. Al-Masani means we repeat. It is repeated. They repeated 7 verses, means Sab' al-Masani, they repeated 7 verses. Why it's so called by this way? Because we repeat this in each rak'ah when we pray. So in each rak'ah, you have to recite Surah Al-Fatiha. So that's why it's so called by this name. Wal-Quran al-Azim, and it is also the Holy Quran. Alladhi utituhu, that I given by Allah the Almighty. So you can say this over. Nah, jadi kemudian penulis mengatakan bahwa surah yang paling agung di Al-Quran adalah surah Al-Fatihah, dan ini bersumber dari seorang sahabat. Who is the name, ya Syekh? Abu Mu'alla? Sa'id ibn al-Mu'alla, the Sahabi, this one, the narrator himself, Sa'id ibn al-Mu'alla. Nah, Sa'id ibn Mu'alla, dia mengatakan Rasulullah SAW memanggilnya, mengatakan, maukah kukatakan kepadamu surah yang paling agung? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tentu sahabat tadi mengatakan iya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan surah yang paling agung adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau As-Sab' al-Mathani, atau 7 yang berulang-ulang. Maksudnya di sini 7 yang berulang-ulang adalah ayat surah Al-Fatihah yang selalu diulang-ulang. Jadi itu yang dimaksud Sab' al-Mathani. 6. قال فهل هذه المنزلة لسورة الفاتحة منزلة اعتباطية؟ هذا استفهام إنكاري. You say for it, this is a negative question or negative interrogation. It means no. It means the reply or the answer supposed to be no or should be no. فهل هذه المنزلة, is this, degree for this surah, it came anyhow, it came pointlessly, it came unmeantly? No. So when you say this is the greatest chapter in the Holy Quran, so that means there is a significant issue in this surah. Yes. Nah, jadi ini perlu kita tadabburi. Ketika Rasulullah SAW mengatakan fahal hadzal manzilah, apakah kedudukan surah Al-Fatihah ini sebagai umul kitab, artinya mengandung seluruh kandungan Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, apakah Rasulullah SAW mengatakan ini hanya sesuatu yang ya
asal-asal saja seperti itu. Nah, pasti ada sesuatu yang di dalamnya. Nina, ada teleponnya Naya. Hah? Nah, ya Syekh. هل الله جل وعلا يختار أن Jarang تكون الصورة أعظم وحي أوحاه Nah, الله nelpon terus على nih. تاريخ النبوات هكذا دون حيثيات موضوعية أعطت هذه الصورة العظيمة مرتبتها الأولوية. Also, this is another, negative interrogation. Means no. فهل is Allah the Almighty selected this chapter Al-Fatiha as a greatest, revealing Allah the Almighty revealed it along the period of revealing, means 23 years, 13 in Makkah and 10 in Medina. هكذا دون حيثيات, it came just randomly, just anyhow, without any significance, دون حيثيات موضوعية. أعطت هذه السورة العظيمة مرتبتها الأولية, that given this surah this great, the great value. So this means no. So this surah, it has a significant, great and degree that Allah the Almighty given to it. Yes, over. Nah, kemudian bertanya lagi penulis hal Allah Jalla wa'ala, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih suratul Fatihah ini sebagai surah yang paling mulia, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan selama 23 tahun, lamanya perjalanan Nabi SAW. Apakah tidak ada tujuannya? Apakah misalnya dengan kita mengatakan seperti itu tidak ada tujuan yang jelas, ataukah tidak ada maksud yang besar dengan turunnya surah Al-Fatihah ini, dengan disampaikannya Rasulullah SAW mengatakan ya banyaknya surah yang lain, kenapa cuma surah Al-Fatihah ini dikatakan seperti itu tadi, menghimpun semua kandungan isi yang ada dalam Al-Quran, padahal Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Nah, ya sih. كم من الوقت منحناه لتدبر هذه السورة العظيمة والتساؤل عن مغزى هذا التعظيم الإلهي لها. كم من الوقت, how many of time we given to think deeply in the meaning and concept of this chapter. والتساؤل, and we ask ourselves عن مغزى هذا التعظيم, the significance of this honoring. Allah the Almighty honoring this surah by saying Quran al-Azim. So this is a divine honoring for this surah. So he asks in order to motivate or to let us to judge ourselves how long of time we given in order to do tadabbur for this surah. Yes, over. Nah, selanjutnya penulis mengatakan, nah sekarang pertanyaan untuk kita merefleksikan, sudah berapa lama waktu yang kita gunakan untuk mentadaburi surah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan surah yang paling mulia atau surah yang paling agung ini. Apakah kita sudah memberikan waktu kita untuk memahami surah ini? Pernahkah kita memberikan waktu kita untuk betul-betul memahami surah ini? Padahal surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan surah atau surah yang paling agung, suratul azim. So this means at minimum it is obligatory, or it is individual obligatory on every Muslim to do tadabbur for this surah and 10 surah. Some of them they say 10 or 15 or qisar al-mufassal, depends. For example, Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, in his book that so titled Ad-Durus al-Muhimma li'ammati al-Ummah, he said that no Muslim can be excused not to do tadabbur for at minimum, this is minimum, Surah Al-Fatiha and the rest of the surah from An-Nas until Az-Zalzala. And some of them they say until Al-Fil, means 10 surah that we can recite in our 5 times a day. Every day we need to recite in our 5 prayers
10 surah without Surah Al-Fatiha. So that means Surah Al-Nas until Surah Al-Fil, for example. This is 10. So if we repeat just this by tadabbur every day, we'll get affection. So that why Surah Al-Fatiha is one of the minimum obligatory thing that we are recommended to do tadabbur about it, or even it is compulsory. It is obligatory on every Muslim by translation or by Arabic language by any means. So he said حين يتدبر القارئ مضامين هذه السورة فإنه لا يستطيع أن يكف عن نفسه الذهول. When the reciter of the Holy Quran try to seek the concept of this chapter, he cannot stop. لا يستطيع أن يكف عن نفسه الذهول كيف تاهت التيارات. He cannot, stop the wonder and asking himself, exclaiming, why a lot of streams تاهت التيارات الفكرية, the thinking streams المخالفة لأهل السنة that contradict أهل السنة. We have a lot of streams, different streams, Muslims and non-Muslims, that contradict أهل السنة في قضايا وجزئيات ومسائل جعلوها أعظم مطالبهم. They contradict أهل السنة because of some issues and some, subtitles, جزئيات ومسائل, and some, some of the topics جعلوها أعظم مطالبهم. They made them, they are the greatest thing to be discussed, and they forget about like Surah Al-Fatiha that consists of 3 types of Tawheed, for example. وزهدوا في مطالب أخرى جاءت هذه السورة العظيمة بتقريرها. And they forgot, زهدوا, they forgot and even they neglect about the requirements that this Surah Al-Fatiha, it came to report it. جاءت بتقريرها. تأمل كيف بدأت هذه السورة. So we can stop here for this comma. Yes, over. Jadi saya mengatakan seharusnya wajibnya orang paling minimal seorang muslim itu kalau dia mentadaburi Al-Quran, paling minimal dia mentadaburi surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah minimal ini betul-betul kita dalami maknanya, karena dia merupakan kandungan seluruh Al-Quran, yang dimana saya mengatakan ada Syekh bin Baz mengatakan, sebagian ulama mengatakan surah Al-Fatihah dan atau 10 ayat dari surah dari An-Nas sampai Al-Zalzalah atau sampai surah Al-Fil. Jadi Syekh menegaskan begini, sungguh, kalau begini bahasanya mungkin, sungguh sayang hari ini kita banyak berdebat antara ahlu sunnah ini terhadap ahlu sunnah ini, kita banyak berselisih tentang Rasul dalam masalah-masalah juz'iyat, dalam masalah-masalah mungkin perbedaan-perbedaan yang kecil. Namun kita tidak pernah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama membahas ya kandungan apa yang ada di dalam surah Al-Fatihah ini. Ya, jarang kita itu mau bersama-sama. Oke, kalau surah Al-Fatihah ini coba kita sama-sama ikuti kandungan apa yang ada dalam surah Al-Fatihah ini. Coba apakah kita sama atau tidak? Maksudnya di sini kalau seharusnya daripada kita hal-hal kecil ini, kenapa kita lupa membahas atau mentadaburi hal yang sangat besar ini? Suratul Azim, surah yang paling mulia ini. Hal-hal kecil kita saja perdebatkan, bagaimana dengan surah Al-Fatihah? Apakah kita sudah paham? Nah, itu maksudnya. Dan berdebat masalah inilah, masalah itulah, surah Al-Fatihah juga tidak tahu artinya, kasihan. Nah, 6. تأمل كيف بدأت هذه السورة. تأمل means think about it, think deeply, or make meditation. Do meditation to think deeply. Take a deep breath, stay alone in a quiet place, non-noising, in order to think deeply about the concept of this surah, to do meditation. As the others, they do meditation, we need to do our meditation by Surah Al-Fatiha and the others. كيف بدأت هذه السورة? How this chapter starts? بثلاث آيات. It starts by 3 verses. كلها ثناء على الله. All those 3 verses are praising Allah the Almighty.
glorifying Allah the Almighty. Thana'un ala Allah. It is glorifying Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. So those three verses are glorifying Allah the Almighty, because Alhamdulillah, thank to Allah the Almighty, Rabbil Alameen, the Lord of the universe, Ar-Rahman Ar-Rahim, so the general merciful, Ar-Rahim, the special merciful. So Allah Ar-Rahman, general merciful for everybody, even the disbelievers, the kafir, Yahudi, mushrik, all those Allah Almighty blessing them, giving them, health, giving them, the food, giving them rain and good life. This by His blessing that consists in Ar-Rahman, because Ar-Rahman, this is the general merciful. His mercy is general for everybody, even the disbelievers, even Iblis also. Iblis also can get from Rahmatillah, but from Ar-Rahman, not from Ar-Rahim. But Ar-Rahim is a special merciful. So this is the special mercy and blessing of Allah for the believers only. As Allah said, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. This is Allah. And also Muhammad. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز ما عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Even Muhammad بالمؤمنين رؤوف رحيم. But بالكافرين, no, it's not Rahim, because he fight them, he killed from them, even take his sword and chop their heads. Why he fight the disbelievers? Because by the rahmah of Ar-Rahman, not by Ar-Rahim. So those are three ayah. تقوم بتعظيمه جل وعلا بربوبيته. So it glorify Allah the Almighty by His ownership. Rububiyatillah means the ownership, means the monotheism of owner. Allah the Almighty alone who own this universe, all this, the heavens and the earth. للعالمين, He owner all the universe. ثم تعظيمه جل وعلا بكمال رحمته. This is chapter number 2, glorifying Allah the Almighty by His entire and comprehensive blessing. Rahmatihi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. But there is details, as we said. Ar-Rahman, general. But Rahim is special. So, ثم تعظيمه جل وعلا بملكه لليوم الآخر. This is chapter or the verse number 3. تعظيمه جل وعلا بملكه. He glorified Himself, Allah the Almighty, بملكه, by His, kingdom, and by His ownership also. The kingdom tomorrow in the day of judgment. لليوم الآخر, the last day. So there He is a king. But here in this life now, Allah the Almighty didn't apply all His kingdom. He led for some kings. Maybe disbelievers, Fir'aun is a king, Namrud was a king. They own something. Allah the Almighty gave them the permission to own people, to own the lands. But tomorrow in the day of judgment, هذا ملك لله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. So tomorrow in the day of judgment, no Pharaoh, no Namrud, no any king can own anything. But here in this life, before hereafter, yes, we have kings. They own countries, they have their kingdoms, and so on. So this is the tadabbur of the 3 first verses of chapter Al-Fatiha. Yes, over. Nah, setelah tadi Syekh Ibrahim As-Sakram bertanya, pernahkah kita meluangkan waktu untuk membahas tentang surah Al-Fatihah ini? Nah, sekarang mari kita ta'ammul. Ta'ammul maksudnya di sini Syekh jelaskan tadi ya, coba kita merenungi dalam-dalam, memikirkan secara dalam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan setiap ayatnya, 3 ayat tersebut adalah setiap ayatnya adalah glorifying atau memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sana'u artinya memuliakan ya, memuji. Yang pertama adalah ta'zimu jalla wa ala bi rububiyatil alamin. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya, dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan alam semesta ini. Kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala
dengan kesempurnaan rahmatnya. Saya tadi menyebutkan bahwa rahmat, kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan dua kesempurnaan rahmat. Yang pertama adalah rahmat secara umum, yaitu bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ar-Rahman di sini adalah seluruh makhluk, ya, sampai hewan-hewan dan jin dan manusia, ya, semua itu mendapatkan rahmat Allah ini secara umum. Adapun Ar-Rahim, maka Ar-Rahim ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman atau orang muslim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima, dan hanyalah orang-orang beriman itu yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tiga ayat tadi ini menjelaskan tiga keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah tentang ala bimulkihi, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Jadi dalam awal tiga surah ini adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala pada tiga tempat. Yang pertama adalah tadi karena Allah Subhanahu wa taala itu Rabb. Ya. Jadi ta'zimu jalla wa ala birububiyah dari tiga tempat ini. Coba kita renungkan dalam-dalam ini, mengapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan tiga poin ini. Namanya القارئ يحمد الله بربوبيته للعالمين. When the believer stand to pray for Allah the Almighty and recite this chapter, when he start by Alhamdulillahi Rabbil Alameen, means he thank Allah the Almighty. Birububiyati, he thank him. Why? Because of his ownership for this universe, because he possesses this universe. Wa Rabbul Alameen yujibuhu fayaqul. So the owner of this universe reply to him and say. So this means, as it came in the hadith that narrated by authentic link, إذا قام العبد يصلي فإنه يناجي ربه. If the slave stand to pray, so that means he is in communication with Allah the Almighty. So we have to put this in mind. When we stand to pray to Allah the Almighty, this means we been online with Allah. We been take a link with Allah, because the praying is linked between the slave and his Lord. As-salatu silatun bayna al-abdi wa rabbihi. So that's why it called salat, because it is sila. Sila means link, join, engagement. It's like I say silatul rahim. So we have to act with them. So that's why one of the Salafi said, if you want, I'm sorry, I close your voice. Please open again. Yes. One of the Salaf say that إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ كتابه وإذا أردت أن تكلم الله فادخل في الصلاة. If you want to communicate to Allah, you want to call Allah, means you want to speak to him, go into praying, because you will be in communication with him. And if you want him to communicate you, go to recite the Holy Quran, because the Holy Quran is addressing from Allah to his slaves. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas, and so on. So that way, here when the slave recite this al-ayah alhamdulillahi rabbil alamin, Allah the Almighty reply to him, hamadani abdi, my slave thanks me. Yes, over. Nah, ketika seseorang sedang sholat membaca surah Alhamdulillah, dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan rububiyahnya, maka jadi Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca, ya, coba renungkan ketika membaca dalam sholat kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka yang pertama kita lakukan ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka kita telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang menciptakan kita. Maksudnya di situ adalah ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang kita lakukan adalah kita mengucapkan ya Allah, saya berterima kasih. Ya begitu maksudnya, saya thanks, ya begitu ya.
Ya, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kita mengatakan beda dengan syukur. Kalau alhamdulillah ini dengan disertai dengan rasa pujian dan rasa cinta. Karena kalau ini tambahan saja. Jadi ketika seseorang membaca alhamdulillahirabbil alamin dengan rububiyah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawabnya sebagaimana hadis sahih yang menyebutkan tentang ini hadis qudsi wallahu alam. Ini hadis sahih yang disebutkan oleh Syekh bahwa ketika seseorang mengucapkan tadi itu dimatakan terima kasih ya Allah yang maha menciptakan, yang mengatur, menguasai dan memberikan segala alam semesta ini kepada saya, semua yang milik Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan hamidani abdi, sesungguhnya hambaku telah memujiku atau telah berterima kasih kepadaku. Itu bahasa, kalau memuji itu dalam bahasa Indonesia susah diartikan, diterjemahkan. Jadi hamidani abdi, sesungguhnya hambaku telah memujiku, berterima kasih kepadaku. Ya, 6. Ya, berterima kasih dengan penuh dengan rasa cinta. Nah, itu maksudnya. ثم يواصل القارئ فيثني على الله بكمال رحمته, and then in the next verse the reciter يثني على الله بكمال رحمته. So he mentioned the entire and the full blessing of Allah the Almighty. ورب العالمين يقول أثنى علي عبدي. So Allah Almighty will reply to say, my slave glorified me. So because means he described me with the good deeds and with the good description. هذا هو الثناء. الثناء هو الوصف بالجميل. Means when you describe somebody with a good deeds and good, characters. فإذا بلغ القارئ الآية الثالثة فأثنى على الله بملكه لليوم الآخر قال تعالى. And when the reciter recites the third verse, فأثنى على الله بملكه لليوم الآخر, and then he say مالك يوم الدين, means he say the kingdom in hereafter is except and exclusively for Allah alone. So that means here in this dunya we have the kingdom and ownership for people. Allah Almighty gave them the permission to own something, but tomorrow in the day of judgment, no owner. So even the person cannot own his organs, his limbs. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. Today we will seal their mouths. نختم على أفواههم. Allah Almighty will seal, means we'll close the mouth. The mouth cannot speak, but here now we have a freedom to open our mouths to say whatever we want and whatever we wish, whatever we desire. But tomorrow, اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. What will speak? The hands. وتشهد أرجلهم, and then their legs will witness بما كانوا يعملون, with what they was doing in the dunya. So this means يوم القيامة, even the special ownership, nothing. You cannot own, and you cannot have the control even on your mouth. So this, rather than to get a kingdom to own the people and the land and soldiers, army and so on. So nobody will do that. So هذا معناه مالك يوم الدين. فيقول تعالى مجدني عبدي. My slave glorified me. So the glory and holy tomorrow in the day of judgment is exclusively for Allah alone. But here in this dunya now, we can say glory for the king. Maybe you can say the majesty king and so on. Yes, this is limited by time and place only. But tomorrow in the day of judgment, no kingdom, no ownership, no possess, no anything that can be possessive by anybody else. Yes, over. Ya, selanjutnya tadi kalau kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya langsung dengan jawaban hamidani abdi. Sesungguhnya hambaku telah berterima kasih kepadaku atau memujiku. Yang kedua, ketika kita sampai kepada ayat apalagi alhamdulillah ar-rahmanir rahim, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian summa yusalli qari fa yusalli ala bikamalir rahmah. Kemudian kita membacakan alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Ar-rahmanir rahim, maka
Allah menjawab, asna alayya abdi. Sesungguhnya hambaku di sini, bagaimana menerjemahkannya ini? Wasfu bil jalil. Ya, Syekh. It's different between Yes, الوصف بالجميل الوصف بالجميل يعني الوصف بالصفات الجميلة to describe with a good description, beautiful description. So this is as-sana. Yes. ya. Apa ya kalau kita memuji-muji orang? Kalau tadi yang pertama kan apa? Berterima kasih ya. Ya itu cocok biar nih. Begitu artinya. Secara bahasa Arab, as-sana artinya menyifatkan seseorang dengan sesuatu yang baik, jamil, menyifatkan seseorang dengan satu. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, kita memberikan sifat yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang paling indah, paling jamil. Kemudian kita mengatakan, kita memuji Allah, asna alayya abdi, Allah mengatakan sesungguhnya hambaku telah memujiku. Kalau tadi yang pertama, sesungguhnya hambaku telah bersyukur, berterima kasih kepada aku. Kemudian ketika sampai kita kepada ayat yang ketiga, Malik Yaumiddin, maka kita mengatakan bahwa tidak ada Malik, tidak ada raja. Ya, kalau tadi bahasanya itu owner. Jadi kalau di dunia ini ada owner, ya banyak yang owner. Tapi kalau di akhirat tidak ada lagi owner. Ya, yang owner itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi raja cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana sampai tubuh kita juga kita tidak bisa memilikinya. Ya, kalau di dunia ini kita masih bisa menggerakkan tubuh kita. Tapi kalau di akhirat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Syekh tadi dalam surah Yasin, yauma nakhtimu bi afwahihim. Yauma nakhtimu afwahihim. Jadi hari ketika seseorang itu ditutup mulut-mulut mereka. Jadi mulut mereka tidak berbicara, kemudian yang bersaksi adalah kulit-kulit mereka, anggota tubuh mereka yang lain. Nah, ketika kita membaca tadi ini Malik Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya majjadani abdi, artinya hambaku telah mengagungkan aku, telah mengangkat aku. Itu namanya tadi kalau memuliakan, kalau ini majjadani memuliakan aku. Kalau tadi itu memuji karena sifatnya Allah yang Ar-Rahmanir Rahim. Kalau tadi yang pertama itu alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya hamidani abdi, telah hambaku telah bersyukur kepada aku, telah memujiku. Nah, bisa dipaham mungkin itu. Nah, ya Syekh. كثيرا ما أتساءل. So the writer said, a lot of time I ask myself, هل نحن حين نقرأ الفاتحة, are we, while we recite the chapter of opening of Surah Al-Fatiha, ونمر بهذه الآيات, and we pass by these verses, نستشعر, we feel أن رب الأرض والسماوات, that the owner of the earth and the heavens, يقول لنا ذلك. Do we imagine, do we feel that really Allah Almighty communicating us by this way? When he said Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah say Hamadani Abdi, Ar-Rahman Ar-Rahim, Asna alayya Abdi, Malik Yawmiddin, Majjadani Abdi. Can we feel that or no? Can we feel that we are in communication with Allah? Can we feel that we are online with Allah? We are in engagement with Allah? We are in calling with Allah? Innahu Allah, that is Allah. يتحدث عنا, he speaks about us. ونحن نقرأ الفاتحة, while we are reciting Surah Al-Fatiha, so he speaks to us also. هل تتصور? Do you imagine that? Do you visualize that? Do you feel that or no? So this is a question with exclamation for us in order to put ourselves in this criteria. Yes, over. Nah, selanjutnya saya mengatakan katsiran ma atasal. Jadi saya banyak bertanya mungkin kepada dirinya. Saya banyak bertanya kepada diri saya bahwa apakah kita ini ketika membaca surah Al-Fatihah yang sering kita ulang-ulangi, ya apakah kita merasakan tadi ini, merenungi betul-betul merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbul Ardis Samawat, Allah Subhanahu wa taala Tuhannya pencipta langit dan bumi ini berkata kepada kita seperti apa yang kita tadi sebutkan hadis di atas. Dialah Allah Subhanahu wa taala yatahaddats, yang menyampaikan kepada kita bahwa
Nahnu naqra ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Tadi hadis yang di atas itu sahih. Yang dimana ketika ketika seseorang membaca surah Al-Fatihah, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Ketika orang membaca surah Al-Fatihah, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Semana alhamdulillahirabbil alamin majadani abdi. Ar-Rahmanir Rahim asna alayya abdi. Kemudian Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala menjawab majadani abdi. Apakah kita merasakan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab pujian atau bacaan kita tadi ini? Apakah kita merasakan, apakah tergambar dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjawab setiap ayat tadi itu yang kita baca dengan jawaban yang ada di dalam hadis yang tadi disebutkan. Nah, ya. فبالله عليك أي أستجزيك بحق الله عليك الذي هو العبودية. I beg you, I hope you, by the right of Allah upon you. This means here, what is the right of Allah upon us is al-ibadah. أتدري ما حق الله على العبادة؟ ما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. So this meaning فبالله عليك means I beg you by the right of Allah upon you. بالله عليك بحق الله عليك. وحق الله على العبد هو العبادة. والعبادة هي ما خلق الإنسان لأجله. So means this right of Allah is the target why we are created, why we are here. As we have this big question until now in the West, no answer for it. Why we are here? Why we are in this world? Why we are on this planet, the Earth? Why we are not in Jupiter or in Uranus? Why we are not in some place else? They ask themselves until now, they don't know why. Some of them say, we are here in order to eat and be free, so that is freedom. Some say, no, we are here because in order to product. So this is the Eastern ideology, in order to be productive, because the human being is productive animal. Just we are here in this life until we die to be product. Just make production, made in China, made in Japan, made in Korea, just fill this world by fabrics and the manufacturings. And the Western say, no, you are here in order to enjoy your life, you to enjoy your freedom, do LGBT, do, be secularist, don't follow don't worship, don't do anything. Yeah, go just dining and unwinding, as you say in the West. So, بحق الله عليك means by the right of Allah upon you. And this right is to worship Allah. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. He said, تأمل, please do meditation. Think deeply. في هذه الآيات, in these 3 chapters or these 3 verses past. الثلاث التي ذكرها الله تعالى في الحديث القدسي في صحيح مسلم. This came in the hadith al-Qudsi. So the hadith al-Qudsi means the divine tradition, not like al-Hadith al-Nabawi. Divine tradition, Hadith al-Qudsi, means the meaning from Allah, but the expression, the verbaling from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Unlike to the Quran. Quran is ma'nan wa lafzan min Allah. في صحيح مسلم أنه your voice is close, yes. Yes. So he said, إنها نصف الفاتحة means the 3 first verses of Al-Fatiha. It is the half of the Fatiha because Allah the Almighty divided Surah Al-Fatiha into 2 parts. The 3 first parts, this is his right alone. The 3 last part, the 3 last verses, this is the right of his slave. But the middle one, the verse number 4, this is shared between Allah and his slave who praying or reciting the Surah Al-Fatiha. Yes, over. Nah, kemudian Syekh mengatakan fabillahi alaika. Jadi billahi alaika ini kalau kita di Indonesia bisa katakan dia sebuah istilah ya. Dia sebuah istilah. Apa contohnya ya? Kalau saya sangat betul-betul mengharapkan dirimu melakukan itu. Tapi dalam bahasa Arab, fabillahi alaika ini apa? Billahi alaika ini maksudnya adalah saya mengharapkanmu atas hak Allah kepadamu. Itu maksudnya.
Fabillahi alaika, saya sangat mengharapkan engkau dengan atas hak Allah kepadamu. Begitu cara menerjemahkannya. Jadi fabillahi alaika. Jadi haknya Allah kepada kita adalah apa? Haknya kita kepada Allah, hak Allah Subhanahu wa taala untuk kepada kita adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dimasukkan, tidak diazab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak kepada manusia itu adalah beribadah. Saya menjelaskan tadi ya, tidak seperti orang-orang barat, orang-orang timur atau pemikiran-pemikiran hari ini. Dia mengatakan bahwa ya sampai hari ini mereka tidak bisa menjawab apa tujuan mereka tinggal di dunia ini. Sampai hari ini mereka tidak bisa menjawab itu. Sampai ditanya mereka untuk apa mereka tinggal di Mars, untuk apa tinggal di bumi. Mereka tidak bisa menjawab itu. Karena memang mereka tidak percaya dengan Allah Subhanahu. Mereka menganggap bahwa dunia ini sebagaimana kalau orang-orang orang-orang timur ya, pemikiran-pemikiran orang Cina, ada yang Korea, ada yang Cina, ada yang Jepang, ada apa, itu mereka menganggap bahwa dunia ini hanyalah tempat pabrik saja, tempat memproduksi. Adapun orang barat pemikirannya mengatakan bahwa dunia ini tempat untuk bersenang-senang, tempat untuk bebas, tempat untuk bermain-main, freedom. Jadi tentu semua itu tersesat, bahwa hak Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tadi seperti sebuah anjuran yang sangat besar. Fabillahi alaika, dan saya sangat mengharapkan engkau atas hak Allah kepadamu, ta'ammul, untuk merenungkan fi hadzal ayat, untuk merenungkan ayat ini yang 3 tadi ini, yang dimana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, bahwa ayat ini adalah setengah surah Al-Fatihah. Jadi setengahnya surah Al-Fatihah. Hina qala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan qasamtu salata, artinya salat itu dibagi 2 antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Jadi abdi wa nisfi. Jadi dimana tadi ayat pertama ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat keempat 5, 6, 7 itu adalah hak Allah hak hambanya, dan yang pertengahannya itu adalah sebagian, ya kan Abu Dua, ya kan seperduanya. Berarti ini memang ya sampai ayat ketiga dan seperduanya surah Al-Fatihah. Jadi seperdua surah Al-Fatihah. Next. بالله عليك تأمل في هذه الآيات الثلاث ثم انتقل بذهنك وتذكر. بالله عليك, also ask you, beg you, by the right of Allah upon you, تأمل في هذه الآيات, think deeply and do meditation in these 3 verses. ثم انتقل, and then shift بذهنك, shift your mind, وتذكر, and think جدل المذاهب الفكرية المعاصرة. After that you shift in order to think about the Carol Jadal, of the modern theological, doctrines or streams. جدل المذاهب الفكرية المعاصرة. جدل المذاهب الفكرية المعاصرة. Modern theological, streams, debates. So when you translate, it came from المعاصرة الفكرية المذاهب جدل. If in English, modern theological streams, debates, how you see them, what they concern with, and what they concentrate on, and what they focus. حول قضية ترتيب الأولويات. They think about ترتيب الأولويات means to put the priorities in order, ordering the priorities. This means ترتيب الأولويات. Always this is their thinking. They don't think about Allah and sana al Allah and what is hereafter. No, they just think only about what is here. ترتيب الأولويات. سألتك بالله, I asked you by Allah, هل رأيت واحدا منهم يتحدث عن الثناء لله? Did you ever find one of them thinking about to glorify Allah, to praise Allah? وتوقير الله وتعظيمه, and how to holy Allah the Almighty باعتباره أولوية,
in order to consider this as a priority before min awlawiyat al-islah. It is a priority of the reforming. So they talk about islah and islah and islah, peace. You want to maintain peace, maintain security. They seek peace and security, stability and development and so on. This is a maintenance. But did ever they think about maintenance and to achieve the تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ بالله عليك هل رأيت أحدا منهم يتحدث عن عمارة النفوس؟ Did you ever hear one of them talking about عمارة النفوس, building the spirit, the soul, not building the mental and the physical life and so on, the demands of the physical life, السكن والإعاشة والمركب والملبس والمنكح and so on. This is need of the physical, the body only. They're talking about the body, but not about the spirit, the soul, and the mental. عمارة النفوس بتمجيد الباري. It be by glorifying Allah the Almighty, Allah al-Bari. Al-Bari means the creator who created things without any sample before. هو الباري الذي خلق بدون سابق مثال. برأكم, as Allah said, He created you, but there is no any sample before that and no anything like us. But your voice is lost. Ya, saya sambung saja. Jadi, yes, I have a question. What do you mean the modern theological debate? It's Muslim mufakkir or not? What? Yes, you hear me? You hear me? Your voice not enter yet. No voice come. I am speaking now. Can you hear me? Nam, it's good. My question is, what's the meaning of mufakkir muasar? It's Muslim mufakkir or what? Yes, al-mufakkir al-mu'asir or al-fikr al-mu'asir means the contemporary thinking or the modern thinking. Either they are Muslims or non-Muslims, all of them, because now we have al-fikr al-Islami. Al-fikr means it is the intellectual thinking. It is Nam. Apa sautu kayak sih? Jadi pernahkah nah sekarang pernahkah kita merenungi bagaimana pemikir-pemikir hari ini, atau kita katakan orang-orang yang ya kalau di orang barat itu terkenal banyak pemikir-pemikir akhir zamannya, ya mereka yang misalnya memikirkan tentang 4G mereka memikirkan tentang, ya mereka punya pemikir-pemikir itu, pemikir-pemikir masa depan. Nah, ketika kita memikir membandingkan ini, coba renungkan dalam-dalam. Kemudian kita berpikir mazhab fikriyah, bagaimana cara pandang mereka yang mengatakan bahwa itu yang paling utama. Apakah itu yang paling utama? Saya bertanya kepada engkau atas nama Allah. Apakah ada di antara mereka, ya misalnya orang-orang yang berpikir ya tentang kemajuan itu, berpikir tentang mungkin keamanan dunia siapa itu, mereka membahas tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ya tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai tolak ukur untuk melakukan perbaikan. Ya, kemudian saya mengatakan billahi alaika. Ini bila hal apakah kamu melihat salah satu di antara mereka? Jadi kalau mereka tidak membahas tentang itu, membahas tentang membahas tentang masalah fisik tadi. Nah,
kemudian apakah kamu melihat juga para pemikir-pemikir barat, pemikir-pemikir hari ini, pemikir-pemikir modern hari ini, mereka membicarakan tentang masalah kejiwaan yang dimana ya bitamjidil bari biktibari hauliyat, yang menjadikan poros utama untuk perbaikan itu tentang bagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya di sini adalah apakah ada orang yang menjadikan tolak ukur, jadi pemikir-pemikir hari ini yang menjadikan tolak ukur untuk menjadikan mungkin perdamaian, kemudian keamanan dan kesejahteraan dan lain-lain semuanya. Apakah mereka memasukkan ini sebagai standar utama untuk melakukan perbaikan? Ya, tadi, karena ini yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tentang ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah standar utama untuk melakukan perbaikan. 6. Yes. Takadum. Takadum itu artinya perkembangan ya. Modern. 6 ya, Syekh. Can you hear me? 6 ya, Syekh. Maybe there is restarting in the connection. I don't know what is going wrong. Yeah, maybe your connection is not good, strange. So sometimes go out, sometimes enter out. What? Okay. So this is means of al-fikr. Al-fikr, it is one of the proof. You know how we get the proof? The proof in general, it has 5 resources. Number 1, al-naql. I have explained, yes. Al-naql means narration. What? I have explained now. Maybe the next paragraph about Mufakkir Mu'assar, I have translated. I'm just going to hina at'amal fi nisful awal min Fatihah atau karena da'iya ahlus sunnati fi kamali madhhabi fikriyah yadrikunir ra'san. Now we are hina at'amal fi nisful awal min al-Fatihah. Ya, Syekh? Kayaknya koneksinya Syekh ini agak putus. Oh ya. Keluar ke anunya voice-nya. Berarti nah, ya, Syekh? Yang keluar ki. Check. You hear me, ya, Syekh? Ya. Tidak bagus kayaknya jaringannya. Ya, jadi tadi jadi surah Al-Fatihah ini menjadi sebelumnya saya menjelaskan tentang ini tadi kalau saya menerjemahkan ini susah saya apa? Saya susah membahasakannya dengan bahasa yang santai karena menerjemahkan. Ya, saya susah membawa ke perasaan saya karena menerjemahkan itu agak berat menerjemahkan langsung begitu. Jadi maksudnya saya tadi di sini bahwa kalau kita melihat orang-orang banyak ini melakukan pergerakan, begitupun orang kafir ya, atau pemikir-pemikir zaman ini, kita melihat mereka ya tidak ada satupun mereka siapapun itu ya kebanyakan sebagian besar mereka tidak menjadikan tolak dasar ukurannya kalau kita di kitab ini menjadikan keimanan, ada iman kepada Allah itu sebagai tolak ukur untuk melakukan perubahan. Jadi yang mereka pikirkan hanyalah fisik terus. Bagaimana apa ekonomi, bagaimana ini, kebanyakan mereka itu yang ada di akalnya.
Nah, tentu kalau kita lihat, ya itu yang selalu. Apakah misalnya kalau di Indonesia contoh lah misalnya, kalau kita katakan bahwa para ahli politik itu adalah pemikir, ya misalnya, mereka lah yang pemikir-pemikir bangsa, misalnya kepala politik, partai-partai politik. Apakah ada partai politik yang menjadikan misalnya landasan utama berpikir mereka untuk melakukan perbaikan itu tadi dengan membahas tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi program pertama adalah ini. Oh, itu tidak ada itu. Tidak mungkin ya. Meskipun ya alhamdulillah kalau di pendidikan kita yang tadi kemarin mau dihapus itu, ya mau dihapus. Allah sudah dihapus atau bagaimana. Kalau pendidikan kita yang meletakkan dasar pendidikan kita di Indonesia, Masya Allah bagus. Yang dimana tujuan pendidikan itu yang pertama adalah menjadikan orang-orang yang beriman. Nah, itu luar biasa. Nah, itu landasan pendidikan kita. Menjadikan yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Tapi mau dihapus. Jadi mau dihapus itu bahkan pendidikan agama mau dihilangkan. Nah, itulah pemikir-pemikir kita hari ini, yang dimana mereka hanya memikirkan tentang itu materi. Naam ya Syekh. Yes. Can you hear me? Ya. Naam ya Syekh. Alhamdulillah. Yes. I say that the resources of proof in general are 5: النقل والعقل والفطرة والواقع يعني ما يسمى ب يعني الفطرة. Okay, so we have 5 resources in general. النقل, this means the narration. النقل is الكتاب والسنة, Holy Quran and the Prophet tradition. These are for us as Muslims. For Jewish, they have their Old Testament and they have their Gospel and so on, and Talmud. Christians, they have their, New Testament and so on. So this is النقل. مقابل النقل العقل. So العقل means thinking out of mind, means the philosopher, the philosophers and the others, they think by this way. So the philosophy is النقل, العقل, I mean, that is using of intellectual. And then al-fitra. Al-fitra means the nature or how Allah Almighty created everything. This is al-fitra. And then al-tabi'a. Al-tabi'a means the nature. And then al-waqi', the intellectuality or the actuality, the fact. It is not the fiction, because the fiction is the fikr. So hereby we say al-fikr al-mu'asir means the al-aql al-mu'asir or tariqatu al-tafkir al-aqli or the philosophy. Yes, over. Nah, jadi Syekh tadi, mungkin ini Syekh menjelaskan bahwa para pemikir itu, yang dimaksud dengan pemikir itu adalah, jadi untuk mendapatkan sumber kebenaran sebenarnya ada 5 poinnya. Di sumber kebenaran itu ada 5. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah nakal. Yang nakal dulu adalah wahyu tadi, kalau misalnya kitab, kemudian akal, pikiran kita, kebenaran, logika, kemudian fitrah. Fitrah itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan sebagai sesuatu standar kebenaran dalam diri seseorang. Fitrah, kalau mau kita bahasa Indonesia kan namanya naluri. Ya, Allah alam apa lagi terjemahnya itu naluri ya, naluri. Kemudian tabi'ah atau tabi'ah artinya keadaan, situasi yang nature juga. Kemudian yang selanjutnya adalah al-waqi, keadaan. Jadi itu semua adalah sumber-sumber fakta atau yang bisa kita jadikan sebagai standar untuk memikirkan sesuatu, mencapai kebenaran. Namanya Syekh. Now we going to, maybe it's the last explanation because the time is limit. We have hina ata'amalu fi nisful awal. The next. Yes. هنا أتأمل في النصف الأول من الفاتحة, when I think deeply by meditation in the first half of chapter Al-Fatiha, وأقارن, and then I compare du'at Ahl Sunnah, the preachers of Ahl Sunnah, means the followers of the Prophet tradition, بكلام المذاهب الفكرية, when I compare between those and the speech of al-mazahib al-fikriya, the thinking
streams or the thinking doctrine, the thinking, way, means the philosophers. يدركني الرثاء الحزين. I feel very sorry لأحوال المذاهب الفكرية for those philosophers, because actually this narrator or this writer, he was being, before that liberalist, because liberalism is one of the philosophy of thinking, the new thinking or the contemporary thinking. So he was being there in al-mazhab al-fikri, but now he came back to du'at Ahl Sunnah wal Jama'ah. So he feel very sorry for those, and he feel unfortunate when he compared between Ahl Sunnah and the mazhab al-fikri, because actually he has tested and he has experienced it and witnessed it, the al-mazahib al-fikriya or the philosophy streams. كيف تحيروا في أن أعظم المطالب وبعضهم فيه ذكاء واطلاع. كيف تحيروا? How they lose the way to know this great and this essential requirement to know Allah the Almighty. They mislead it from that. They strayed away from this. وبعضهم فيه ذكاء. You say some of them very clever, very intelligent, very smart. Yes, some of the philosophers is smart until they can make some things and they can make some idea that's followed by millions of people in this world, because they are, in the top of thinking, means they are pro-actors. They are not only actors and reactors. So they are pro-actors. They are founders. They are spiritual leaders. فبعضهم فيه ذكاء واطلاع. اطلاع, even they have a lot of research. ولكن هذه الأمور بابها التوفيق الإلهي. He said that, but these issues, these affairs, babuha, the door to it, the gate to it is at-tawfiq al-ilahi. It is Allah, decree, or it is Allah giving success. This is a success from Allah the Almighty, not only by the intellectual thinking or by logical thinking or by any way else. وكم ترددت نفوس كثيرة حين تسرب إليها شيء من كبرياء الثقافة وزهو الذكاء. A lot of people, means كم تردت نفوس, هلكت نفوس. A lot of people, they are destroyed by the affection and linking of this, arrogant, شيء من كبرياء الثقافة. This is the arrogant of culture. وزهو الذكاء, and also the proud of thinking, or proud of cleverness, proud of intelligence, proud of smartness. Because of that, they destroy it, because they don't want to follow the right path of Allah, because only they consider their cleverness, their intelligence. Yes, over. Jadi Syekh Ibrahim Sahra mengatakan, ketika saya merenungi setengah dari surah Al-Fatihah yang pertama ini, maka saya membandingkan dai atau ustaz atau siapa, dai Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan semua mazhabnya, siapapun itu, yang penting dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan para pemikir-pemikir, filosofer yang ada di dunia ini, siapapun mereka, orang-orang cerdas, orang-orang intelektual, pemikir hari ini, maka Syekh Ibrahim mengatakan, I'm so sorry, sangat tidak ada bandingannya. Sungguh kasihan, ya, mereka sangat rendah apa yang mereka cita-citakan, padahal mereka padahal di antara mereka ada orang-orang yang betul-betul sangat cerdas, mampu memikirkan hal-hal yang luar biasa. Walakin hadal umur, namun di dalam masalah perkara ini, masalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, masalah apalagi mana iman kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan betul-betul adalah bab taufik, bab petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana mereka betul-betul luar biasa sekali, bisa terbang ke Mars, bisa pikir sesuatu yang sangat canggih, namun pada kenyataannya mereka sangat lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak, apalagi kita melihat seseorang yang
apa namanya, membanggakan dirinya dengan, apalagi merasa sombong dengan kecerdasannya, sehingga begitu bangga mereka dengan kecerdasannya, padahal pada dasarnya mereka itu adalah keintelektualan mereka, ya pada dasarnya mereka itu sangat rendah, yang dimana mengenal dari surah Al-Fatihah saja yang menjadi dasar manusia ini, yang harusnya dia yang pertama itu yang dikatakan Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin, itu tidak ada di antara mereka mampu sampai ke situ, padahal mereka orang-orang cerdas. Nah, sungguh sangat tadi saya mengatakan sungguh sangat menyayangkan, dan semua itu tentu dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, maybe we stop and then close with iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yes, in fact, we are supposed to stop here because iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, this is the central idea of Surah Al-Fatiha, and Surah Al-Fatiha is the central of the Quran. So in this iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in consists the goal, the target, why Allah Almighty created us. This is the purpose of our existence. Your voice is lost, yes, sir. I'm not hear your voice. Jadi mungkin ya pada pertemuan kita cukupkan di sini, karena selanjutnya kita sudah memasuki pembahasan inti dari topik surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu intinya atau the golden point-nya adalah ini, iyyaka na'budu, surah ayat kelima ya. Iyyaka na'budu, ayat keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena inilah tujuan penciptaan manusia. Ya, Syekh. Yes, we stop to this end. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. This is a huge ayah. It is the purpose of our existence in this world. It is a goal and the target. So that's why Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, the student of Ibn Taymiyyah, he written a book, a very huge volume of books that entitled Madarij as-Salikin fi Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. This is the main idea of all the entire Quran, because why Allah created us, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. So this is the ayah number for the middle of this Quran. So we stop here inshallah for the next time. Thank you for your Jadi attentive kita listening. cukupkan di sini tentang pembahasan yang paling topik utama dalam surah Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang dimana seorang ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis satu buku yang judulnya adalah Madarijus Salikin, adalah jalan yang lurus kepada ayat ini tadi, iyyaka na'budu, untuk melewati iyyaka na'budu, jalan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi Ibnu Qayyim, karena pentingnya ini ayat, Syekh itu, beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah telah menulis sebuah buku Madarijus Salikin yang sangat tebal, hanya membahas satu ayat ini. Nah, kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pembahasannya mungkin hari Senin Selasa di waktu yang sama insyaallah. Syukran, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan insyaallah keimanan, semangat, dan kita bisa beramal sungguh-sungguh di bulan Ramadan, dan insyaallah sepekan lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak besok semua libur ya. Ya Ustaz. Aku tidak ingin marah lagi padamu. Tapi katakan